नाजरीन, हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है में मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जो आर्टिकल 184(3) और 199 के तहत किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसलों की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि उनके तहत अपील का हक़ एक मुल्ज़िम को नहीं मिलता, जिसकी वजह से अगर नवाज़ शरीफ या जहांगीर तरीन को इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया जाता है तो अवाम के अपने नुमाइंदे चुनने की बुनियादी हक़ की नफ़ी करता है। अगर कोर्ट वकला के इस हक़ को मानती है तो फिर नवाज़ शरीफ को मिली हुई इलेक्शन लड़ने की पाबंदी पर नज़रसानी हो सकती है। बलूचिस्तान के केच के इलाके में एक फ़ौजी पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 10 जवान हलाक हो गए और कई ज़ख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान के लोगों को शुरू से यही शिकायत रही है कि उनके कुदरती वसाइल पंजाब खाए जा रहा है और मकामी लोगों को न तो उन तसनीबात पर नौकरी मिलती है और न उन्हें उन वसाइल से फैज़याब होने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान से जो गैस निकलती है अभी तक बलूचिस्तान के सिर्फ़ चंद मकामात पर ही आवाम को उसकी फराहमी की जाती है। पाकिस्तान से मुबैना खाद यानी यूरिया की अफ़गानिस्तान स्मगलिंग की वजह से जो मुल्क में उसकी किल्लत और कीमतों में इजाफ़ा देखा गया है और जिसकी वजह से आज तक मरकज़ी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, अब तो पंजाब के ज़रई खाते ने ख़ुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि यूरिया के महंगे होने की वजह से पंजाब में जो नए हदफ मुकर्रर किए गए थे गंदम बोने के, वो हासिल नहीं हो पाएंगे। ताज़ा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI में ईमानदारी की लिस्ट में पाकिस्तान पिछले साल के 124वें मकाम से नीचे गिरते हुए 140 तक पहुंच गया है। इस ज़मरे में कई खुलासे हो रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तहकीकात से इस बात का इल्म हुआ है कि उसके साबिक अफसर आला चीफ फार्मासिस्ट वगैरह ने मिलकर जो स्टेंट जो कि अपनी एक्सपायरी तारीख से भी पुराने हो चुके हैं और इस्तेमाल करने के काबिल नहीं थे, इस्तेमाल किए गए हैं। ये तो हद हो गई। एक दिल के मरीज़ को अगर एक्सपायर्ड स्टेंट लगा दिया गया और पिचक गया तो उससे मरीज़ की जान भी जा सकती है, और जा क्या सकती है, गई भी होगी, और उनके लवाहकीन को ये पता भी नहीं चला होगा कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC की बेईमानी की वजह से उनके अजीज़ों की मौत हुई है। अब FIA इस सिलसिले में जांच कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध में मकामी सिंधियों और मुहाजिरों के दरमियान पैदा की हुई दूरियां बढ़ाना ही चाहते हैं। 20-25 दिनों से मुहाजिर कौमी मूवमेंट MQM और जमात इस्लामी वाले कराची प्रेस क्लब के आगे धरना देकर बैठे थे। 2 दिन पहले अचानक उन्होंने वज़ीर आला की तरफ जुलूस निकाला तो पुलिस को मजबूरन उन्हें तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस छोड़नी पड़ी। अब इमरान खान ने सिंध गवर्नमेंट से जवाब तलब किया है
کہ انہیں معلوم ہے کہ لا اینڈ آرڈر ایک صوبائی کام ہے، اس سے مرکز کا کوئی واسطہ بھی نہیں، ایسے اقدام ملک کے وفاقی ڈھانچے کی نفی کرتے ہیں اور چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کچھ ہی روز پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر بنے ہوئے نیوی کے گولف کورس اور سیلنگ کلب کو مسمار کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔ اب نیوی یہ کلیم کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم اور صدر نے انہیں یہ پلاٹ عطا کیے تھے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وزیر اعظم یا صدر پاکستان کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کو بھی بنا کسی ادائیگی کے سرکاری پلاٹ جاری کر سکیں۔ 15 اکتوبر 1932 کو JRD ٹاٹا نے کراچی سے بمبئی تک پہلی اڑان بھری تھی جس میں وہ ڈاک لائے تھے۔ اس ایئر لائن کو اس وقت ٹاٹا ایئر سروسز کا نام دیا گیا تھا، جو بعد میں بدل کر ٹاٹا ایئر لائنز کر دیا گیا اور پھر یہ نام بھی بدل کر ایئر انڈیا کر دیا گیا تھا، جسے 1953 میں نیشنلائز کر دیا گیا۔ اب اتنے سالوں بعد تاریخ کا پہیہ واپس ادھر ہی پہنچ گیا ہے جب ایئر انڈیا واپس ٹاٹا کو بیچ دی گئی ہے۔ جمعرات 27 جنوری 2021 سے ایئر انڈیا اب ٹاٹا کی ملکیت بن چکی ہے اور صارفین اب اس سے اچھی سروس کی توقع کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سال یوم جمہوریہ کے موقع پر ہندوستان نے سندر پچائی کو پدم بھوشن ایوارڈ دینے کا اعلان کیا۔ یہ ایوارڈ ہندوستان کے سول ایوارڈ میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ سندر پچائی، جو کہ گوگل اور اس کی کنٹرولنگ کمپنی الفابیٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، CEO ہیں، انہوں نے سرکار سے اظہار تشکر کیا ہے۔ سندر پچائی جیسے کئی ایسے ہندوستانی ہیں جنہوں نے بیرون ممالک ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ اس ضمن میں اور بھی نام قابل ذکر ہیں، جیسا کہ ستیہ ناڈیلا، جو کہ مائکروسافٹ کے CEO ہیں۔ تازہ اس لسٹ میں پراگ اگروال کا نام بھی جوڑ دیا گیا ہے، جو کہ آج کل ٹویٹر کے CEO ہیں۔ شانتنو نارائنن، جو کہ اڈوبی انک کے ہیڈ ہیں۔ اروند کرشنا IBM کے CEO ہیں، اور اس لسٹ میں نئے نام جڑتے جا رہے ہیں۔ اگر سب کا ذکر کرنے لگیں گے تو پروگرام بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا حالات حاضرہ کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے، اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، یہ عرض کروں گا کہ برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔